Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Siyudad sa Mandaue, way natala nga kaso sa leptospirosis. Samtang mga tambalanan nga iya sa Kapitulyo, gipa-alerto tungod sa posibleng pagsaka sa kaso sa leptospirosis. Mga residente sa barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu nang reklamo, mga pinili ra ang nahatagan sa ayuda. Imbestigasyon sa kapulisan sa kamatayon ni Father Kukoy Olmelia, gitak-upa na. 41 ka mga pamilya apektado sa sunog sa Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, siyudad sa Mandaue way natala nga kaso sa leptospirosis. Matod sa Mandaue City Hospital nga sa mga gipaubos sa test, puros kini negatibo ang resulta. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giabisuhan ang mga residente sa Mandaue nga nakahumol sa baha nga moduol sa mga medical stations aron mahatagan og saktong atensyon ug tambala. Aduna may samad o wala nga nakahumol sa baha. Hilabi na sa ning labay nga mga bagyo. Giawhag nga magpa-check gihapon aron malikayan ang leptospirosis. Ang mga simptomas sa sakit naglakip sa hilanat, sakit sa ulo, pangapoy sa lawas, pamuwa sa mata ug pagsuka. Hinuon sa datos sa Mandaue City Hospital, wala pa'y natala nga kaso sa leptospirosis. Pipila ka mga individual ang nagpa-check up sa tambalanan, apan negatibo ra ang resulta sa test. So, ang mga gipang test. May mga requested by doctors. So far, negative naman. Kung magpakita og simptomas sa leptospirosis, kuhaan og sample ang pasyente na mo'y i-refer sa hospital ngadto sa pribadong tambalanan aron i-test. Symptoms nga gi-present ni pasyente mo na makatagraman sa taong tambal o kanang medical management nila. So dili ingon nga magpaabot pa ta sa result ana, manage ra. Ang City Health Office nakapahigayon usab og medical consultation kaniadto sa mga nagkadaiyang evacuation centers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga tambalanan nga iya sa Cebu Provincial Government gipa-alerto na tungod sa posibleng pagsaka sa kaso sa leptospirosis. Gibutyag sa ila nga health consultant nga adunay mga tao nga nagdumili usab sa pag-inom og tambal. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaubos na sa heightened alert status ang mga tambalan ng iya sa Kapitolyo. Dinhi sa Sugbo, gumikan sa gilawang pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis tungod sa Bagyong Tino. Sa Cebu Provincial Hospital, Balamban pa lang, niabot na og 19 ang ilang suspected patients diin. Gidudahang nakasinati og sintomas sa mong sakit. Anaa pa sa 23 ang kumpirmadong kaso sa leptospirosis sa lalawigan ni Buana. Gipasabot ni Capital Health Consultant Dr. Dicol Catalan nga nitumaw ang maong sintomas human nila pa sa incubation period nga hangtod 20 ka adlaw. Nagagikan ang leptospirosis sa hugaw sa ilaga o ubang kahayupan ug masagol kini sa baha hangtod nga mahumod ngadto sa tiil sa tawo ang maong kagaw sa maranman o dili. Ang mga sintomas sa leptospirosis mao ang labad sa ulo, hilanat, pagpanakit sa lawas, pagsuka o dibaka, diarrhea. Posible pang mugrabe mong sakit diin, mamahimong yelo ang kulor sa pamani. So,
been quite aggressive atong mga first responders sa Tagagdoxin as much as mahatagan na mo na LGUs gitpang tagaanan na mo patang kuan lagi pod ang intake ug ang compliance mo sa na importante mo to last week 2 weeks ago na kuan to ang Leptospirosis Task Force. Ito panikatalan nga di pa makaalarma ang kasamtangang sitwasyon apan kinahanglang magmatngon ang matag usa kung makabati sa sintomas. Aron kini kalikayan, mupahiling ang matag usa sa bisan asang health facility aron makakuha og igong dosage sa doxycycline prophylaxis. Apan ang laing hagit nga ilang nakita, adunay mga nihumod na sa baha sud sa taas ka panahon apan nagdumili sa pagpatambal. Dili pa jud kay taa na kataas na numbers but vigilant lang jud ta to be sure kay we don't want to lose more lives bitaw as an effect of kanang tino. Dito sa karon sa Kapitolyo, ang pagbaton og zero balance billing alang sa mga nataptan sa leptospirosis pinagi sa tabang gikan sa PhilHealth. Kinahanglan jud og more aggressive na health education bitaw. Di man sa pangpahadlok but kay ni magud masagang kung atugin kayang masagang. So that's why we're talking about it. We're asking the experts also to share their kuan na di lang magsalig ang mga tao. Navarro, CCTN News. Pipila ka mga dapit sa syudad sa Mandawi aduna gyapoy pagbaha do ka semana human sa bagyong Tino. Hinoon ang syudad nagsangsyon na sa mga tubig ug padayon pa ang clearing sa mga basura. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Duha ka semana gikan sa pagkuso-kuso ni bagyong Tino, mabantayan gihapon ang mga nagtapok nga basura ug debris sa pipila ka lugar sa Mandawi. Lakip na niini ang interior nga bahin sa barangay Umapad. Padayon hinuon ang paghakot og clearing nga gipahigayon sa barangay ug syudad. Dugang grupo usab ang gimugna ug nag-abang og ekipo aron makatabang sa clearing operations. Huwag na sa taan ni kini sa itong mga private contractors na which is nangabot ng mga ekwipo. So, maayo lang gigugog gamayng pangsabot. We're doing everything we can possible. No, saktos mga ekwipo, di lang gyud din maabot dayon sa ilang mga interior portions kay daghan-daghan pa sa gyud ang di madagan ang usa ka adlaw ba. So, we have to allocate sa pila pa kada pero maabot ra gyud na ila ha. Gawas sa mga basura, ang bahin sa barangay Umapad ang aduna pa usab pagbaha. Aduna usab gihapon pagbaha sa sitio Grancina sa barangay Upaw. Ang mga residente nga walay sakyanan ang mapugos og humol sa baha. Hinuon subsob ang gipahigayon sa syudad nga pagsaksyon sa tubig. Isang pamanggod ang kanimong areas na wala pa din naubas, bisa pag masaksyon na natong tubig, wa sa tay kalabayan. No, mubalik ra gyapon nga na area nila. Ang uban sad pero dire sa Upaw walay kalutsan sa tubig kay na black na ang iyang katong drainage niya kanang utik na ba puno na og lapok. So naa pagi kanang this is concerning lang sa Grancina na 5 ka balay na sa waterway. So, murag gubunon pa to nato. Dili biya ingon ana kadili gubon ra din na siya nimo. Ang Mandawi nagpatabang na usab sa mga pribadong kumpanya o gikatakdang magpatuman og cash for work sa mga residente aron makatabang sa pagpanglimpyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Wing van driver ug duha ka mga pahinante lakip sa usa ka pulis sa lungsod sa Liloan gidaig sa PRO7. Sila mao ang nakaluwas sa unom ka mga tawo nga naanod sa baha sa pag-igo sa bagyong Tino. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipasalamatan sa Police Regional Office 7 ang maisugon nga pagbuhi sa kinabuhi sa wing van driver o van sayaga duha ka mga helper nga wala mga makuli sa pagluwas sa unom ka mga kinabuhi nga naanod sa kusog nga baha sa barangay Kutkut lungsod sa Liloan atol gyud sa pag-igo ni bagyong Tino niadto Nobyembre 4. Sa mikatap nga video sa social media makita ang kulba hinam nga pagluwas sa mga tao nga nangaanod sa kusog nga baha gigamit sa driver ang iyang wing van aron nga mosagang sa bulog sa kusog nga tubig. Uban sa iyaga duha ka mga helper ug usa ka pulis nga sakop sa Liloan Police Station nga si Police Patrolman Nino Divina Gracia. Makita usab sa video nga samtang padayon ang pagluwas sa unom ka mga tao, karit lang nga nahulog sa wing van sa Divina Gracia. May na lang kay nagulitan ni sa mga pahinante og naluwas. Bisan sa kipati nga kasakit ni Divina Gracia, subay sa iyang pagkatagak sa wing van. Iyang nagulitan ang babae nga naanod nga miagi siyang duol ug nasangit sila sa gibabag sa sakyanan lakip na ang laing 5. Apan nakadawat og subok nga balita ang Police Regional Office 7 nga tungod sa gihimo sa wing van driver ug duha ni kapahinante paggamit silang sakyanan pagluwas sa unom ka mga kinabuhi, gipapas sila sa trabaho silang kumpanya.
Tungod ni nakigalayo ng PRO7 silang stakeholders aron katabangan ang mao nga driver ug duha niya ka helper ug tinguha nga mahatagan kining laing trabaho. Si Police Brigadier General Rodrigo Barana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas mipadangat siyang pagdayeg diin na may isugon nga misugal sa ilang kinabuhi aron luwason ang unom ka mga tawo nga nanginhanglan silang tabang. Ang PRO7 giilan adto nga mga modern day heroes ug pagmatuo silang commitment sa pakigalayon sa gobyerno ug sa komunidad aron makabangon sa nahiaguman nga kalamidad sa Central Visayas. Arnold Bustamante, CCT News. Mga residente sa Sitio Solas, Kalipay, Barangay Punta Inganyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nireklamo tungod kay ang mga namakwit lang atol sa bagyong Tino mo'y nahatagan og ayuda gikan sa DSWD. Gikwestiyon usab nila kung nganong gibahin kaduha ang family food box nga para lang unta kini sa usa ka pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Pipila sa mga residente sa Sitio Solas, Kalipay, Barangay Punta Inganyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nipadangat silang reklamo sa mga sakop sa media. Tungod kay matod pa nila, ang mga nibakwit lang sa mga designated evacuation centers atol sa bagyong Tino ang nahatagan og family food boxes nga gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Usa sa nipadangat siyang reklamo mao si alias Tino. Ibakit akong manghod, akong mama, ipapilap sila form. Then pag abot sa ayuda, ang kato naman nakapilap og form. Ni bakit ko sa eskwelahan mo, may natigag ayuda. Ang katong kami nga wala ni bakit, wala lagi minapil sa ayuda. Na pareham ta biktima sa bagyo. Samtang susamang reklamo usab ang gipadayag ni Analiza Inso. Apan dugang pa niya nga iya usab na matikdan nga gibahin ang family food box nga gikan sa DSWD. Sila pag yung nilata, 5 ra ka buok gihatag imbis isa na ka karton. Ang gihatag 5 ka nilata og 4 ka kape og gatas nga Gitataw ni Barangay Kapitan Crisanto Istardo nga ang nahatagan mao lang kadto mga ni-evacuate subay sa mando sa City Social Welfare and Development Office. Sigon pa niya nga 551 lang ang ilang nadawat nga family food boxes, samtang 736 ka households ang ni-evacuate ni anang gayuna sa 17 ka evacuation centers. Mao na desisyonan nga bahinon kaduha ang usa ka family food box aron nga maapuran ang tanan. Panghatag ang taga DSWD ang ilang gikuha ang base ang listaran gyud. Kanya dili mong gyud kompleto pa gyud. Mao nang himo na lang paagi nga makadawat ang tanang namakwit. Mao nang gibahin-bahin nila. Samtang ang sobra ni ini gihatag sa mga residente nga moduol sa barangay nga nangayo og ayuda. Dugang paniana, nihatag usab og pagpasabot ang officer in charge sa CSWDO nga si Maria Sheila Bailosis kung anong ang manibakwit ramo oy nakadawat sa mong ayuda. Ang basis nato of pag-request is our data of the number of families who submitted themselves for the preemptive evacuation. Kaya that was position, like for example, depende sa impact sa bagyo nga possibly mo stay sila longer sa evacuation center, we have something na ikhatag nila. Ang mga family food boxes naapod-apod ni adto lang Nobyembre 9 tungod kay paghuman sa bagyo ni pauli na ang mga nibakwit. Nibutyag usab si Bailosis nga posibleng nagkuwang ang napangayo nga family food box tungod kay ang ilang gibasihan nga lista mao ang nasumiter kanila pagka Nobyembre 4 sa alas 8 sa buntag. Apan gitataw niya nga wa siya nihatag og mando nga bahino na lang ang maong mga family food boxes aron nga maapod tungod kay base silang nasabutan ang barangay namoy mopuno sa kuwang gamit ang ilang pondo. Matud usab ni DSWD Regional Director Shalane Marie Lucero nga iyang paimbestigaran ang maong insidente tungod kay gidili gyud ang pagbahin sa family food box. I think amo ni investigate atong i-check pakiistoryahan nato ang barangay captain, ang city mayor, unya ato yung tanawon kung tinuod ba nga gibahin-bahin. But under our policy and under the Republic Act 10121, dili pwede hilabtan ang mga or bahinon or usbon ang packaging nga gihimo sa national government by any local government or any private person for that matter. Crystal Joy Filerca, CCTN News. May pasalig ang Metropolitan Cebu Water District nga magpabiling luwas o pinasubay sa standards ang ilang ilimnon nga tubig. Gikonfirmar sa MCWD nga nagpadayon ang operasyon nga dunay water safety plan, sukwahi kini sa mga nanggawas nga report bahin sa expired nga water safety
nga plan certificate nga giluwatan sa Department of Health and Health niadtong 2022. Matod sa MCWD nga giduso nila ang renewal niadtong Pebrero karong tuiga o gipaabot nila ang kopya niini gikan sa Department of Health. Nadilatar ang renewal sa water safety plan tungod kay giagian sa kompanya gikan sa COVID-19 pandemic, bagyong Odette, hangtod na sa pag-ilis sa mga sakop sa Board of Directors. Mosunod, investigasyon sa kapulisan sa kamatayon ni Father Kukoy Olmelia, gitak-upa na, kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka, laing bata,
aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawato nagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, dulan 12 billion pesos nga annual budget sa probinsya sa Sugbo, sukit-sukiton sa sangguniang palalawigan una pa maaprubahan. Kumpiyansa ang Executive Department nga mauyunan ng pondo diin apil niini ang rehabilitasyon human sa linog ug bagyo. Ang kasayran hatod ni Gian Navarro. Sugdan karong Huwebes ang deliberation sa sangguniang panlalawigan alang sa 2026 annual budget sa probinsya sa Sugbo nga mokabat ngadto sa 11.9 billion pesos. Sa unang adlaw, susihon sa Committee on Budget ang 5 ka mga departamento. Apil na ang Provincial Treasurer's Office o Provincial Budget Office aron panalipdan ang gigahing pundo silang buhatan sunod tuig. Gawas sa matag departamento, lakip usab sa ipaubos sa deliberation ang budget kagiandam sa provincial ug district hospitals sa Sugbo. Mato di Bukal Tining Martinez, kinsang chairman sa Committee on Budget, nga ilang susihon kung paigo ba ang maong pundo alang sa mga batakang serbisyo sa Kapitolyo. Daan ang gikwestiyon ni Martinez ang uhing pagduso sa annual budget nga lapas na sa deadline nga October 16 ubos sa Local Government Code. Maong gitataw sa Assistant Provincial Administrator nga si Aldwin Empases nga ready na unta ang annual budget nga itunol ngadto sa hunta human gisusi sa Executive Department. Apan lain na ang naimong priority human giigo sa kusog nga linog. Apil sa taga nila og pagtagad sunod tuig mao ang rehabilitasyon sa lalawigan human gitay og sa maong katalagman. Pagkases na mo sa earthquake, di naman mao among giplanohan kay lahi namang itsura sa norte. Di man pwede na ang imong budget dili nimo i-allocate sa budget sa pag-recover sa karsada o sa bridge. So, nag-assess, nagdana, and then mo to ni dool ang DILG plus ang DBM amo sa gi-inquire na sa sir, make sure lang na you prepare a budget that is ready for recovery for 2026. Dili gihapon mawala ang uban pa mga ana sa priority agenda. Sama na lang sa pagpalambo sa mga tambalanan aron maatiman ang mga nanginahang ng pasyente. Bisan pa man og gisitahan sa paglangay, mas gitagan og pagdagad sa Executive Department ang paglambigit sa ubang grupo alang sa giila nilang people's budget. No problem kay it's an people's plan and a people's budget already. Including media, you were actually na-appeal mo ato sa process. So confident ra ang budget. But of course, it's a constitutional democratic rights of the legislative branch to check kay mamuya check and balance magyud na to make sure na way mobiyaan. Makita sa publiko ang budget deliberation sa Hunta Provincial pinagi sa ilang live streaming. Paninguhaon hinuon sa Committee on Budget sa Hunta nga mapasar ang annual budget sa dipamahuman ning tuiga. Gian Navarro, CCTN News. Natagamtaman sa mga responders sa Sugbo ang karisod sa pagpangita sa mga na-missing human sa Bagyong Tino tungod sa grabing kalapok. Sa talaan sa Cebu PDRRMO, nagpabilin sa 108 ang ihap sa mga patay, samtang 44 pa ang missing persons. Nakita ni Cebu PDRRMO Head Dennis Pastor nga posibleng nalubong sa lapok o gibanlas sa dagat ang ubang mga nawala. Nagtinabangay ang mga local disaster teams, kasundaluhan o Coast Guard aron matultulan ang mga gipangitang tao human sa bagyo. Gipasabot ni Pastor nga hukman pa sa LGU kung ideklarar na bang terminated ang nagpadayong search and retrieval operation. Kapulisan sa syudad sa Sugbo mitak-op na sa ilang investigasyon sa kamatayon ni Father Kokoy Olmilla. Nasuta nga walay foul play ang resulta sa autopsiya sa patayng lawas. Ang kasayran hatod ni Arnold Bustamante. Gitako pa na sa Mabuno Police Station ang ilang gihimang investigasyon sa kamatayon ni Father Decoroso Kokoy Olmilla sa Sulusiaga Kundo Unit
sa barangay Mabulo sa Surit sa Sugbo nitugan Nobyembre 12, 2025. Kinihuman nga migawas ang resulta sa autopsy sa patayng lawas dinhi nga walay nakitang foul play ang kapulisan nga nagpasabot nga walay laing tao aga naghimo sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Julius Banyos, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga netong Biyernes, Nobyembre 14, 2025, aga mga sakop sa PNP Scene of the Crime Operations kung SOCO, mihimog scene investigation o nasuta nga walay struggle sa sulod sa condo unit sa Pari. Nagkakuha sila og hait ka kutsilyo nga mamatod pa ang gigamit sa paggulgol sa liog niini. CCTV camera sa hallway sa kondo ug wala sila nakita nga dunay laing tao nga misulod sa unit sa biktima. Gawas lang sa babae nga magingong kaoban sa biktima. Ang mga investigador mihinabi usab sa gwardya ug mibutyag kini nga walay laing tao nga misulod sa unit gawa sa babae nga una nilang nailhan nga asawa. Sa result sir, wala na may kwan sir, walay negative, walay found na probably. Gatong Martes gihatod sa katapusang kapahulayan si Father Licoroso Olmilla nga naila siyang angga nga si Father Kukoy dungan usab sa pagsirado na sa gihimong investigasyon sa kapulisan. Gipaybaw na usab sa CCPO ang Cebu Archdiocese ug ang mga kabanay sa Pari labot sa resulta sa gihimong investigasyon. Kanunduman nga nito nga Nobyembre 12, 2024, napalga na lang nga naligo na siyang kaugalingong dugo si Father Olmilla nga naghigda sa sofa sa iyang condo unit nga doon na samad sa liog. Dali nga nagpatawang ang kauban ini nga 25 anyos nga babae sa gwardya sa kondominium aron madala kini sa tambalanan ng biktima. Apan pipila ka oras ang nakalabay, naka-absent gyud kini sa sunod sa pribadong tambalanan. Arnold Bustamante, CCTV News. May painomdom si Cebu Archbishop Alberto Uy sa matag Katoliko nga timanon kanunay ang mental health. Ato sa funeral mass ni Father Kokoy Olmilla, gitataw ni Uy nga naay mga panahong dili madala sa hugot nga pag-ampo ang gihambing depression. Kinahanglang masabtan sa kadausa ang kamahinungdanon sa himsog nga pangisip sa usa ka tawo. Maong magmata na ang mga katawhan aron magpakabana sa gibati sa usa ka tawo taliwa sa iyang giagian. Gikumpirmar sa Archdiocese nga nikutlo sa kinabuhi si Father Olmilla sa milabay nga semana sulod sa iyang kondo sa Dakbayan sa Sugbo. Giawhag ni Uy ang tanan nga tahuron ang privacy sa pamilya ni Father Olmilla nunot sa ilang pagbangutan. Gibasura sa Commission on Elections ang disqualification case batok ni Cebu Governor Pamela Maricuatro. May kalabutan kini sa giatubang nga reklamong kalapasan sa Fair Elections Act ug duha ka resolusyon gikan sa COMELEC. Mahinumdumang giduson ni adtong Mayo ang maong reklamo batok ang Maricuatro tungod social media post nga giingong nag-una siya sa pagkagobernador sa usa ka survey. Matod sa giluwatang desisyon gikan sa COMELEC First Division, napakyas ang petitioner sa pagpamatuod sa maong pasangil. Hinungdan nga nahukman sa COMELEC First Division nga i-dismiss ang maong instant petition. Dagan lang i-consider dire. So, basically, wala, dili substantive ang ihatag na petisyon sa complainant. Presidente Bongbong Marcos Jr. nasagmuyo sa binuhatan sa igsuon ni Senador Amy Marcos. Gihulagwa sa First Lady nga fake news ra ang nahimong pamahayag sa senador kalabot sa giingong paggamit og drugas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dismayado si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si igsuon niyang si Senador Amy Marcos human mi pasangil nga ni gamit og giingong ginadiling drugas ang First Family. Kini ang nimong paghulagway ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro so sa ka-TV interview karong buntag. Og nitaho nga wala gyud na kauyon ang presidente sa nimong pagpamakak gikan sa igsuon. Danang midepensa si Castro nga dili na kinahanglang mopaubos sa hair follicle drug test nga may hagit sa presidential sister kay matud pa nagnegatibo naman kaniadto. Apan sa hagit ni Senador Amy nga andam nang mopaubos sa DNA test isip bugti sa pagpaubos sa drug testing igsuon, nakita ni Castro nga narigid sa opisyal kung tumanon ba niya kini. Human nga gibutyag ni Senador Amy ang gingong pagkagumon sa droga sa First Family, isig ka panalipo dinon ang mga sakop sa mong pamilya. Gisaway ni Kongresista Sandro Marcos ang pagbulgar sa senador nga dili matud pa binuhatan. So sa katinuod nga igsuon, nakahigay no sab sa pagpasumbingay si First Lady Liza Araneta Marcos bahin sa mga nagpakatab og fake news nga nha kanila. Matod sa online post sa First Lady,
nga walay pulos ang nahimong mga dagan sa storya kay daghang buslot maog maglibog ang ubang mga tao sa mga nagpailang aktor. Bisan pa man sa nagdangang destabilization plot gikan sa Picas Campo, gitataw ni Undersecretary Castro nga wala sa options ni Marcos Jr. ang pagkanaog sa pwesto. Sumapa niya nga andam ato bangon sa kasamtangang presidente ang tanang mga isyu ug ubang giagian karon sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 41 ka mga pamilya apektado sa sunog sa Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ma, wala na dito, ma.
pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa atong mga balita, moabot sa 41 ka mga pamilya nga apektado human nasunog ang 33 ka mga panimay sa Zone 1, Barangay Buaya, Dakbayan sa Lapu-Lapu ni atong Lunes. Siyam ang partially damaged, samtang 24 ang totally damaged. Kasamtangan sila nga gipasilong sa Barangay Buaya Evacuation Center. Nitong Lunes sa gabi, gipanguluhan ni Mayor Cindy King Chan ang papanghatag og mga food o non-food items ngadto sa mga nasunugan. Samtang ang City Social Welfare and Development Office nagpahigayon na usab og profiling para sa financial assistance nga itunol sa syudad ngadto sa mga nasunugan. Division nga karong balik face-to-face classes na ang mga tinunan. Makaapa sila sa ilang mga leksyon. Kini tungod kay giangko ni Dr. Marilyn Andales ang SDS nga lahi ra gyud ang makatunan sa mga tinunan kung face-to-face classes kung itandi sa modular distance learning. Usa sa gitan-aw nga hinungdan ni Dr. Andales nga dili tanan nga ginikanan makatutok sa pagtudlo silang mga anak, ilabi na nga adunay mga trabaho. Malaumon ang superintendent nga pinaagi sa mga programa sa DepEd makaapas ra ang mga bata ug makaton ilabi na gyud sa pagbasa o pagsuwat. Considering sa situation, it cannot be guaranteed po na ang parents siyempre na sila'y assistance as to the learning of their own children, especially the young kids. No? Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Sa ato Christmas countdown, 36 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Gugma ang angay na paambi sa iksuntan hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Hagdunan ka sa panawi. Tawag sa kapana sa pakitay. Sa puso atong ipalaro. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Hagdunan ka. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte!